السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. اليوم جبنا نموذج آخر للسنة الثانية متوسط لفروض الفصل الثاني. قبل ما نبداو الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. نبداو في قراءة النص والأسئلة. قبل ما نبداو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. تبعوا معايا. Le loup et l'agneau. Au bord d'un ruisseau, un agneau doux et gentil qui se désaltérait tranquillement. Un méchant loup assoiffé, affamé, passait pas loin de là et l'avait aperçu. Alors l'animal féroce cherchait un prétexte pour dévorer l'agneau. L'agneau courait vers lui et l'accusa d'avoir troublé son eau. L'innocent porte-laine lui répondit tout tremblant: « Comment pourrais-je la troubler puisque je bois loin? Tu la troubles. En plus, hier, j'ai vu ton père qui, animé par ces cris des chiens, qui m'ont poursuivi, répliqua la bête cruelle. Comment l'aurait-il fait alors qu'il a senti le couteau du boucher? Répondit l'agneau. C'était donc ta mère, poursuivit le loup. Ma mère, elle est morte en me mettant en monde, répliqua l'agneau. Morte ou non, il faut que je me venge. Il se lança sur l'agneau, l'étrangla et le découpa en morceaux. Ce texte est un conte, une fable, une légende. Le loup voulait dévorer l'agneau, jouer avec l'agneau, être l'ami de l'agneau. Qui sont les personnages du texte? Que faisait l'agneau au bord du ruisseau? Réponds par vrai ou faux. Le loup est doux et gentil. Le loup dévora l'agneau. La bête cruelle accusa l'agneau d'avoir troublé son eau. Ça. Cherche dans le deuxième paragraphe le synonyme de manger. Il se lança sur l'agneau, à qui renvoie le mot souligné. Mais les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'agneau être un animal doux et gentil, mais le loup décidait de le dévorer. Relève du texte un adjectif qualificatif. Rétablit la ponctuation dans la phrase ci-dessous. Cet animal, plein de rage, dit: qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Choisis la bonne réponse. La morale de cette fable est: la curiosité est un défaut, la raison du plus fort est toujours la meilleure. نروحو نشوفو عندنا la situation d'intégration. نهضروا على la cigale et la fourmi. قال لك دير لو ديالوج تاعها، وهذه حطيتها لكم قبل في الفيديوهات، تروحوا تشوفوا تحوسوا عليها. لي فابل مع ام يقين تلقاو la cigale et la fourmi. الان اللي حب يحل الموضوع الرابط راه في صندوق الوصف. الوغ هنا القصه راهي تهضر على لو لو اي لانيو. لانيو كان يشرب في الماء. لو لو كان افامي اي اسوافي، عطشان وجيعان. فات عنده قال له بلي راك خسرت لي الماء تاعي. قال له لا لا راني نشرب بعيد. قال له باباك يعني لو كري تاعه فطن لي شيان ولي شيان جراو مورايا. قال له الاب تاعي يعني ذبحه لو بوشي. قال له املا هذه الام تاعك. قال له الام تاعي توفات كي ولدتني. قال له انا المهم لازم ننتقم وكلا لانيو. داكوغ. alors نروحو نشوفو الاسئله. ce texte est un conte, une fable ou une légende. نعرفو بلي كي نشوفو الحيوانات بلي c'est une fable. والكاتب هنا جون دو لا فونتين اللي هو فابوليست كاتب تاع لي فابل. Le loup voulait dévorer, jouer ou être ami avec l'agneau. Non, c'est dévorer l'agneau. Bras yaklah. Ça. Qui sont les personnages? Les personnages هما le loup et l'agneau. قلت لكم الشخصيات أغلبية الوقت تلقاوهم في العنوان تاع القصة. Que faisait l'agneau au bord du ruisseau? هيا لهنايا. Au bord d'un ruisseau, l'agneau doux qui se désaltérait tranquillement. ها هي لا واش كان يدير l'agneau au bord d'un ruisseau. Au bord d'un ruisseau, un agneau doux et gentil qui que faisait-il؟ يعني نخرج الفعل اللي كان يديره. qui se désaltérait يعني كان يشرب. صح. Réponds par vrai ou faux. Le loup est doux et gentil. ماشي le loup هو اللي doux et gentil, c'est l'agneau. Donc هنا faux. Le loup dévora l'agneau, c'est vrai. في الأخير قال لك il se lança sur l'agneau, l'étrangla et le découpa en morceaux. يعني كلاه. La bête cruelle accusa l'agneau d'avoir troublé son eau, c'est vrai. قال له باللي هنايا
Alors هنايا l'animal cherchait un prétexte قال له et l'accusa d'avoir troublé son eau يعني عكر له الماء تاعه. Donc c'est vrai. نروحوا لهنايا قال لك cherche dans le deuxième paragraphe le synonyme de dévorer. Le synonyme de manger c'est dévorer. يعني يأكل. Il se lança sur l'agneau. حنا عندنا زوج. عندنا le loup et l'agneau. شكون il se lança sur l'agneau? Il, donc c'est le loup. Écris les verbes au présent. L'agneau être, نحذف être, on dit est. Parce que l'agneau هو il. Donc il est. L'agneau est. هنا décider. راه يكمل بال ER. C'est un verbe du premier groupe. نكتب الجذر نحذف ER. نروح نشوف le sujet le loup il. ندير E. Relève du texte un adjectif qualificatif. Adjectif يعني الصفة. Un agneau doux et gentil. عندنا méchant loup. D'accord. ننجم نقول هنايا adjectif. عندي doux. عندي gentil. عندي méchant. etc. راه كاين بزاف les adjectifs qualificatifs اللي معناتها الصفة. قالك rétablir la ponctuation. كي يقول لي la ponctuation يعني علامات الوقف في الجملة. احنا نعرفوا بلي علامات الوقف سورتو لو ديالوج الحوار عندنا النقطتين عندنا لي غيومي عندنا نقطة استفهام etc. Alors cet animal plein de rage dit هذا سي لو فيرب دو بارول ندير نقطتين ونفتح المزدوجتين كي te rend si hardi de troubler mon breuvage. هذا سؤال ندير نقطة استفهام ونغلق المزدوجتين. هذه هي لا بونكتواسيون تاع لا فراز. Choisis la bonne réponse. La morale de cette fable, la curiosité est un défaut. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc, on dit هادي. علاش؟ parce que هو le loup هنايا هو le plus fort. هو الأقوى على l'agneau. وعطاه أسباب ما كايناش وبهذيك الأسباب راح كلاه. يعني toujours نقولوا la raison يعني du plus fort الأقوى هي الأحسن. D'accord? فوالا وصلنا لنهاية الوضعية. وصلنا لنهاية لا فيديو. كما قلت لكم لا فاب تقدروا تشوفوها في لا فيديو تاع لي فاب. نقول لكم الله يعطيكم الصحة وتبقاو على خير.